بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو آمنوا بالله إيمان روڑی دزلنا پا اللہ باندی یا آمنو چی صورتم د ایمان دے نو آمنو بالله حقیقتا ایمان روڑی یعنی تقاضی د ایمان پورا کئی یا آمنو چی ایمانم روڑی دے پخلی نو آمنو بالله ایمان روڑی پزړ باندې بالله پا اللہ ورسولی او پر رسول دا اللہ والکتاب الذی او کتاب آغا نزل علی رسولی چرا لگلے پا پیغمبر خپل باندې والکتاب الذی او کتاب آغا انزل نازل شو من قبل مخک دینا ومن یکفر او چاچ کفر کو بالله فالله وملائکتی او پا ملائکو دا اللہ وکتبی او پا کتابونو دا اللہ ورسولی او پا رسولانو دا اللہ والیوم الاخر او پا رز آخرت فقد ضل ضلالا بعیدا تاکی سرا گمراہ شدے پا گمراہ سرا پا گمراہ لری سر داکنا ان الذین یقیننا کسان آمنو چیمان راوڑو ثم کفرو بیائی کفر کو ثم آمنو بیائی ایمان راوڑو ثم کفرو بیائی کفر کو ثم ازدادو کفرا بیائی زیاد کو کفر لرا بیا کلک شو پا کفر باننی لم یکن اللہ چرن دی اللہ لیغفر لهم دا چھ بخنو کی دیتا ولا لیهدیهم سبیلا او ندے چکلک کی دی لرا پنی غلار باندی بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو تا بأن لهم چیکنن دی لرا عذابا علیما عذاب دردناک دے الذین وکسان یتخذون الکافرین چنیسی کافرانو لرا اولیاء پا دوستای باندی من دون المومنین ما سوا د مومنانونا ایبتعون عندهم العزتا آیا لٹی دی سر عزت فإن العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ سر طولا وقد نزل علیکم او تاکی سر نازل کری بتا سبحانی فی الکتاب پا کتاب کی ان اذا سمعتم دا چی وارد تاسو آیات اللہ آیاتون دا اللہ یکفر بیا انکار کولش داغینا ویستازو بیا او ٹوکی کولش وی اغی پوری فلا تقعدو نمکین امام دی سرا حتی تردی پوری یخوضو فی حدیث غیری چی دن نشدی پا خبر بلکی پا بیان بلکی انکم اذا مثلهم یقینا تاسو بدغا وقت کی پشاند دیئی ان اللہ یقینا اللہ جامع المنافقین جمع کون کے منافقان لرا والکافرین کافران لا فی جہنم جميعا پا جہنم کی ٹول لام